Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sallimna wal muslimin wa aslih ahwalana wa ahwalal muslimin washfi maradhana wa amradhal muslimin waqfina syarradh zalimin. Amma ba'du. Ajunan para rabustaja hadirin juga nebu hadirat saya menjaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutin kula amal jaki utamai pohon para kiai, para ulama, tokoh masyarakat sekitar, lakong-lakong tuan rumah sekeluarga. Apa sih asmana tuan rumah? Kata hasbullah taratan hasbullah. Sebutin kula amal jaki Al-Makaram Kiai Haji Fathur Rahman, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah Banasareh Seabdina Amal Jaki, ale-ale santriwan juga santriwati, para undangan hadirin juga nebu hadirat saya menjaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutin kula amal jaki, Bapak Kepala Disah sareng sedaja perangkat epon juga Nanda Muhammad Khalili sareng Sri Wulandari sisangat juga badan kula amal jaki. Alhamdulillah siang menjelang sore are mangkin dan kula para panjenengan pasti sareng Allah subhanahu wa ta'ala apangki di dalam acara selamatan epon pernikahan anak si dua Nanda Khalili sareng Sri Wulandari, yang mudah-mudahan para rabustaja anak si dua pane keteti judu baris juga beres sampurnah nang itunya lakong-lakong juga sampurnah nang aju medan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sekaligus juga saja panapa sekenging ilmu dari ponduka mantar-mantar tadi ilmu barakah. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan parengaki de ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun apek tator ngibeten ulah para panjenengan dari peteng alam nuju dekatera kaleben uning aten ulah para ajunan seteja da atoran pun ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebutin gula amal jaki dan gula sekater epakon kangku ya paring pamator deka para panjenengan seteja juga deka ale-ale santri kainto, lebih-lebih deka Nanda Muhammad Khalili sareng Sri Wulandari sehubungannya pun kaleben pernikahan. Pernikahan kento para rabu setuju adalah bagian dari kewajiban orang sepo si nomor telok. Kanjeng Nabi abri kewajiban, kanjeng Nabi abri tugas dekaring sepo teloan. Salah setengah mon kanjeng Nabi pernah debu an yuhsinas mahu. Orang tua ria ibri kewajiban membagusnya mana anak, membagusnya mana andi anak membagus, dia nyama bagus. Contoh akibi kanjeng Nabi para ustazah kanjeng Nabi paringin asmah bi pangeran Ahmad min ba'di ismuhu Ahmad. Terus kanjeng Nabi ibri asmah bi embana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malas mana kanjeng Nabi kurang langkong 200 situng asman kenya Nabi 200 situng satu aja bagus gitu. Tiring tua emane paringin anak bi pangeran
salah satunya adalah memfokus nyaman anak. Cek ben seromben ke boy nyaman anak. Kata orang semakin kan nyaman anak itu buka Google. Cek nyaman. Kata hal sangat sepilih sekali para urusan nyaman orang ni kini. Ken itu adalah bagian dari kewajiban orang sepo. Hanya main anak je ben seromben. Bila serembi rapung purai. Mensebri kemis bila Miss Nadine. Kemang keluh. Nyabis ke kiai abcin andi anak laki nyaman pesera. Kiai abcin andi anak bini nyamah pesera. Tapi nyambung dari panjenengan ke kuruna di guru terus sampai dekat beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kewajiban reng tua. Nomor 2 mengajiban membentuk anak. Khalili sareng Sri Wulandari ampun lastari selesai. Ampone bakalang ker, ampone pangaji, ampone pasakola, malah montuk nengi pesantren sabilun najah. Mantar barokah. Amin Allahumma. Intinya kan benar nengi barokah saja para Allah. Parcomah andi ilmu banyak tapi tak berkah. Parcomah alim, parcomah pinter tapi tak barokah. Tak sekoni orang alim, banyak orang alim, tapi kadang jangankan dibagi ke orang lain, yang kui aben tibi tak mendeng. Apa? Tak barokah. Mungkin pun to pinter alim, babone baca iba pocing alim beradabu. King sima berkata sejak melarat. Kengain ulan barokah ni kan nomor setong. Barokah apa ni kan nomor setong. Beni tak puto alim, beni tak puto pinter, parlo alim ben pinter, tapi tidak menjamin. Mungkin aja pinter ben alim ben pinter, setan roh, setan alim setan, pinter setan. Mohon pak, isro macam Fathul Mu'in setan, tak isro baca nyorot bisa orang Rabu. Setan. Dari pentra setan rebuan ranking 1-2 setiap tahun malaikat ben setan jung penderan hampir malaikat para kala ke setan kengkun setan ni ke para rabu tekala pinter sombong ilmu na tak berkat merasa lebih baik etempeng orang lain apa ngerasa lebih bagus etempeng orang lain. Naudzubillah dari ilmu setak barakah. Amin Allahumma amin. Kengain pong beda santre barakah keto para rabu bisa ikau le kalaban alatin sampean alatin ke kiai alatin ke kencan alatin Sayyid Alawi pernah debu di Makkah. At-talibul khudum afdalu min at-talibil mujtahid. At-talibul khudum afdalu min at-talibil mujtahid. Santri si alatin lebih bagus dan lebih mulia etempeng santri si pinter. Papenteren mon si pinter tapi tak alatin ke guru tak berkat. Naudzubillah. Al barakatu bil khidmah. Barakah ni ke alatin. Cek songkanin kuruna, cek langcang kolang ke kuruna. Kuruna ke sepuluh kering to pada rabu. Mana bi neng aturan kuruna ke sepuluh kering tua. Lebih mulia jauh itempeng orang tua. Reng tua ni kekan telok. Bedereng tua apa tibi. Bedereng tua mat tua. Bedereng tua apa ni ke guru. Telokan. Apa tibi abukan ladzi waladaka. Wa abuka alladhi zawwajaka wa abuka alladhi 'allamaka fid din. Ani karing tuah kapir. Pasera ring tuah apa tibi imbu tibi adalah ring tua dan gula para panjenengan yang melahirkan dan gula serang para panjenengan, si arabat dan gula para panjenengan, si makanin gula basam para panjenengan, fisik asal kini teti raja. Siapa si alako orang tua? Wajib hormat karing tua. Amal jaki orang tua, jangan bengal kering tua,
tusa raja orang bengal ka orang tua sena ale santri kapi jangan bengal ka ring tuana apa ring tua nikah adalah orang si makanin fisik gula ben sampean lamba kapan lahir orang tua tay mo singakan tibi langsung merjet soso ni bagi keanaan bah akan terus sampai raja teti anak juga ring tua lapar ring tua lapar cek saking ngekungking tah tada boleh singakan di benih ring tua anak ada ibu ki kanan kada dari ni seraka anak yang apa yang ring tua makanin fisik gula ban sampean lebih daripada kau banyak para rabu si ngandung si arabet si mandiin si ngilain kapi orang tua jangan bengal ke ring tua mangkang kun arabet sekone kadang langok-ngokan ke ring tua ni ke para rabu ngatengah malam ruah ngatengah malam anak nangis nyosoh man nyaman tedung anak nyosoh marin anak nyosok apaan nyosoki apa nyeres tak menyaman aduh alai lembut si mikirin anak terus aroring tua pon nomor 2 wa abuka alladhi zawwajaka wa abuka alladhi zawwajaka badaring tua nikah si macudu kesambian nisbat kau ring laki apan bini embun bini nisbat kau ring bini apan laki embun laki teti nikah ulan sareng khalili ni ya nikah apan khalili benembun khalili aromat tuanya mana atau sebaliknya ring sepuna ulan embun ulan apan ulan adalah matuana aro ring tu ya wa abuka alladhi zawwajaka sisa saja panika para bustaja pangkata sami tusaraja ka orang tua ingi tusaraja ka matua tusaraja ka matua ingi tusaraja ka ring tua orang samangken para rabu bedebi tenah apan tibi ben matuan apa pita si fokus si alim tawadu fokus mun ki anyar kapan la tua ada ba mungkin nyaran engki matua perak matuana duh tang manto genteng alim tawadu barana antep asor oleh babulan akikit ben matuana ngocak matuana macat cacat gelu encong jadi ban sajon mun laanan teloan lah mun andi anak telo adampo ben matuana bah tak kira yoja rembi telo lah rembi telo cek nyaman tusaraja karing tua tusaraja kamat tua pada kamat tua tusah kau ring tua juga tu apa lakon matua makanin nafsu mun kelak ring tua makanin fisik tapi mun matua makanin nafsu aro nafsu bisa nyaman aba lega karena beri matua bemelarat pakan nafsu ni kepada rabu mun colok ni gampang colok ni kepada busta aja mun pun lapar akan gedeng tak nemu gedeng wala nemu nasi tak nemu nasi nemu tutul tak nemu tutul nemu boy pokon bisa ipakanin ni ka mun colok kepada rabu ya perlu banyak timban lapar ni kan kijau aja ni ke diteer kekurangan minum bisa mun colok kening pakanin mun hari ya tak ning beri gedeng dia tak bisa are pakan nafsu siapa sih makanin nafsu dia matua tetimi holili pelengan ya cong kakananin banjong nyaman demang burabun halili siapa sih makanin roh matuana pada tetip ning beri pakan lain ni kan nafsu ni kan tak bisa ni pakan lain tanda ke gedeng tanda ke kocor tanda ke tutul tanda apa pakan hari yang ya ruah pakun pakan tak bisa ke lain oleh di marwah din matua ibri matua mun terpaksa salah ngakan si benih din matua nak
ikakan dinoreng beni beri matuan bo pangalejang ki mabita tang kena bararabu Allah jadi jong enggak oleh mak beles kelumat tua para rabu ipakanin molen ki kana iparaja ipa ngaci ipa montuk kapan raja yang kaki ke halili wah kerja top posok kor halili alhamdulillah murah aja perak pernah halili ki korang de remma ke matua idi mau liapakan mendagangi beri matua mudah-mudahan halili manter tak bengalah kamat tuana wulan cuken manter tak bengalah kering kamat tuana termasuk dan boleh para panjenengan dua ring tuana dia ring tua tibi apa tibi mu tibi oh tak mat tua nomor telok wa abuka alladhi 'allamaka fid din badaring tuan ni kesemulang agama siapa ring tua semulang agama kuruna abuka alladhi 'allamaka fiddin guru para kiai malah kelanjutan hadis kan Nabi pernah dabu wa huwa afdhalul aba guru reh paling utama naring tua muljaan benepak benembuk muljaan ben matwana arapa guru di mak bah je mulja keluh muljaan benepaan muljaan benembun muljaan ben matwana anapa guru kepada bustaja ngangkat santri dari bumi tengki mulja sampai dia kajun daripada Allah subhanahu mon reng tua punten bararabu reng tua ni kekun mabeda anak dari anak asal tada teti bedah sabab orang tua intinya modelnya pada bustaja reng tua ni kekun bisa berturun anak di atas langit ke bumi asal anak ada tada kapan anak reng tua acucu bah keluar anak bah siapa sih mabeda lenjelen sebab orang tua ketika asal anak atas langit ipaturun ke bumi bi reng tua arembi bahi capo orang tua mereka pada tahu tapi mon guru punten mana sebalika guru ni kabeni maturun anak tapi mau ke anak di bumi ke atas langit alhamdulillah anak apes anak inah anak cuba anak gendeng di para kiai ben guru-guru mulja sabab kuruna dari mageng beradabu inna jamalal fata bil ilmi wal adabi wa qadruhu bihima ya'lu 'alal kawkabi bagus orang muljana orang ganteng orang bil ilmi wal adab wa qadruhu bima ya'lu 'alal kawkab kelaban dua rek ilmu ben tata krama ben ilmu ya'lu 'alal kawkab mungkul bintang ini masoleh mak bisa mulja kurun nah ini masih oleh mulja kiai nah ini mak bisa mulja ustaz nah alhamdulillah anak asal nengi bebe ada asal nengi bebe kapan lah andi ilmu kok sampean tidak tak nengi bebe tapi nengi tas ya'lu 'alal kaukab ya'lu 'alal kaukab ngungkol bintang mon bintang tengkian santri sandi ilmu ben tata krama kalau mon bintang teraan santri sandi ilmu ben tata krama mon bintang muljaan santri sandi ilmu ben tata krama termasuk tenggulah para panjenengan alhamdulillah santri re kelenah yang jadi sengaji santrinya banyak setua sebagian mun setua ada anu mun setua imuk kian tapi sengaji usah ngunjung lagi lebih lemon beda onjengan kabinan boleh cek santri pah ngibe kitab pah ngibe kut lujen wabi nyaman bah hajian bah hataman nah ketika itu pada saja santri ini bisa mulja pada rabu karena lekar ibri dua nabi Allah ya'lu 'alal kaukab bil ilmi wal adab ilmu ban tata krama itu mun ring tuara bisa motorod anak di atas langit ke bumi sia salah tada pas ba sabab orang tua tapi mun ring para kiai para ulama malah sebaliknya mau ke anak dari bumi ke atas langit mulja santri mulja orang mulja manusia tenggula para apa dengan arapa andi ilmu ben tata krama siapa sih mulja para kiai ben guru-guru tenggula para panjenengan hati mulja para anak para rabu kiai kali itu gurun panjenengan aja ngal gurun
cengal bengal mon ke kuruna mau ke anak di tas langi dari bumi ke atas langi bah menreng tuan tan robong ke matoron bera arembi lala tahun seromorok tak morok kun tokang rembin deh kan tokang rembin aro kapan lah tuang seromorok tak tahu situaan kita marik rembi boleh pokok kuna laku ngak gini kan seromorok tak bisa. Alhamdulillah beda kiai, alhamdulillah beda ustaz, alhamdulillah beda guru-guru dan gula para pacingan bisa mulang ben merok anak sehingga anak panik kamul jeneng itunya lebih-lebih ku laku nang ajunan depon Allah Subhanahu wa taala. Teloan para rabu. Ring tuana, mat tuana, guruna. Tahaddus bin ni'mah. Mulai kelak gulai panggil Al-Mukarram, Al-Mukarram, Al-Mukarram. Apa Al-Mukarram? Si mulja. Padahal si mulja kita bangki para rabu. Si mulja ni kan biyan na bagula. Gula man apa sambian. Pada tak jelas. Kengkun gula lamba ngaji. Montuk kalu-kulu, montuk ke Penyuanyar, pernah ke Kediri, uning rasan ke Mekah sekejap. Andi ilmu, ibri ilmu bi kiai, ibri ilmu bi guru. Bah kapan mulai Al-Mukarram, Al-Mukarram. Ya mun Al-Mukarram dan gula. Nika kan Al-Mukarram nika bah toju tas ke TV, kursian ke TV, meja ke TV. Al-Mukarram dia. Ambian jadi beni Al-Mukarram. Jadi itu tina bah nangi baba. Tina mata baba cengaci. Mantar barakah. Amin Allahumma. Amin. Padahal muncan aturan Al-Mukarram mereka temu para buzal tak jelas. Semul jadi sambian apa gula ambian gula ni kau beri ilmu bi pangeran apalah hadis duaan aceramah uning Al-Mukarram bah. Sehingga aku laku gula salah ngoi ke akhirat ku laku. Naudzubillah mantri selamat para rabu. Amin Allahumma. Arekan kun karena borokan ilmu si beri guru para buzal. Tapi sema molja dan gula para apa dengan karena iremot guru karena oleh ngaji ke guru orang semakin lagi banyak ke guru naro tak pate sehingga mon ke guru jangan bengal teloan ajudan para rabu si muljaki Allah Subhanahu wa taala sibetan wala muljaki parlo kegeli para rabu saja karena ketok resan santri benasare juga caipon ilmu itu bekal barakah atas sekian jalan nyantaran. Pertama, len jalan barakah nika ngormat guru. Hormati guruna. Ngormat guruna. Derem mana ngormat guru nika buah. Ngormat guru kento para rabu saja. Engki ngak guru lah. Mana bi kiai rabu paling tidak jaga. Ceknya lepan guru na ame bah pangkiningi jalan sepeda na guru na sepeda sejubar pelamba sejubar tu berafu din guru na berafu sambian enmik lah le-olean sepeda guru na wah halo assalamualaikum kiai seret cangkolang pokon mun ke guru jangan situng nomor 2 paling tidaklah tur ngatur ke guru na ngaturin napa Prabu Seteja mungkin aja dunya ngatur na ke guru mungkin ngatur na dunya ke guru teka abek repeh jual lah kanggo guru tak mendang laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan bita'limi harfin wahidin alfu dirhami cek saking aking majer gula mesamban ke guru ni para bustaja mulang sahorab alfu dirhami sahorab alfu dirhami musa dirham pas arkena sejuta para rabu ting 1000 dirham tak reng 1000 juta mun sahorab ria mun sampian lah hatam imriti hatam maksud hatam ukut lujen sabina sulam bidaya lamareh
mak aku nak jual laba bahaya jual benjuju ika bojir ke guru tak benda semangkin para rabu kadang kun pada sombongan imtihan roh 3 bulan cerita nah sombongan boleh dia bahir roncik tengah santri ngaji dia lah jangan bengal ke guru nah hormati guru nah setong nomor 2 hormati pesantren nah Ulan kan keluar dari pondok dah keluar pon dari 9 jam pon keluar nah ngargain pondok berapa ngargain pondok para busteja jaga nama baik pondok pesantren jaga nama alma mater pondok pesantren Ulan keluar di pondok termasuk alih-alih calon keluar lebih dah termasuk calon keluar nikah jaga nama baik kapan keluar tuh Ulan ya berjamaah ben lakin nah arwah santri benasare ngarwah lakina istiqomah nah kanan tak tukaran bentatang kebagus room lah harum lah pondok pesantren sabilun najah alhamdulillah namun pak bude santri keluar dari sabilun najah malah tak bener mun santri benasare pangincon ameng baik arusak pondok pesantren padahal pondok tak yajirin ngicok pondok tak yajirin nyeleweng pondok tak yajirin si buat coba ika bagus tapi ternyata ada bakal keluar pangicok sedikit cerita tak bujung sekali lo katukar ben bini nah kamatuan abangal kan coba pesantren padahal tidak ada pesantren tak kira nyuruhan ngicok mentak yang jadi kiai gila tak kira bah nyuruh ngicok pesantren tak kira hormati guruna hormati pesantrenah kengay kana hormati kancana jak tukaran menai Banyuanyar atukar ni bini ngicok napa boleh lah katonon ni pelanggaran berat atukaran banyak tahu le karena memacet pondok pak bukan matukar ngale kita iridain guna atukar ngicok tolong ngicok neng pondok tolong ngicok nek bini tolong cara pacaran tolong deki bah temu ya bos tinda tolong gulon imo timin para rabu gulon neka terokering bini si kebetulan santri Banyuanyar acara pacaran tak oleh taika pacar engkau tero belum bicara engkau terpaksa ambian robahnya habis berenung fathor ya abcina tero taning pelang sakit cita kampun ketuk ya tanah apa ambian todus boleh gagula dikit kepada dia formal sekali mungkin bah hubungan langsung telepon SMS-an atau suratan bagus atau punten cara nah niat bagus atau punten salah ke pangeran juga salah ke pesantren ngadep ke kiai ciamainan nek bini tina nek bini ini kepada bustaja lakaran lakar cet napa tegi nafsu itu kan jelekar kekasa bekun kekasa nafsu ini kan monitorot tak managi ya bunten tenang kulaku pakun milo pakun beda bagian ini pakun beda pakun milo yang kun mon ki ngadaro ketonjut wah pokok menko abini kulaku mati pakun mati lagu dateng katon nawa doh jating so modi so desolah nyilo bah tak kira mana aminan ni bini balik barokah ilmu nah ngecok ni bini ketonon yantaran tahu leh malik tak asalan ke pesantren ajunan para rabu tretan alek santri setelah hadirin si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutin wala muljaki tetip ngormat guruna ngormat pesantren hormati kancana jak tukaran pesantren nomor 3 nomor 4 jalan borok ini kepada bustaja hormati ketapa mbian kamu ni pondok kan ngaji ketap lah
Nah karena kitab semakin pada rabu ngaring neku fisika wae ke apa bedaya mampon coba tata krama orang ngiben kitab ngani kitab dia teku je saking nih ke kitab nyaman umpah kita bedaya lahirkan koran ampun tak berkat cek nguncurin ke kitab pas kita iba buku di tasna jurmiyah di tasna safina di tasna sulam di tasna bidayah cutasan boleh tafsir Jalalain mun tafsir Jalalain di tasna fisika tas lebar sejen salah kun nyabe ngaji di lopot pak bikin nih kah hormati guruna hormati pesantrenna hormati kancana hormati ketapa antos barakana ilmuna mater barakah amin Allahumma. Ini kan nomor 2 lah kewajiban ring tahun nomor 2. Nah ring 10 bulan selesai abri nyamah saya pamonduk ampun saya. Nah semakin tugas ring 10 bulan semakin nikah wa an yuzawwijahu idza balagha macutu anak nisbat ke anak laki nyari akib bini nisbat ke orang bini nyari akib laki kento kewajiban orang tua tapi kuliban sambil andi anak macutu anak beni ku nepan alake beni ku nepan bini embun alake punten nyari akib cucu anak mula mancing sekolah lampon ilmu sekadar ampun mandi tabarin anak nak cong benabi ini ya punten kian matrosah ya toren ceping apa ada sandi nak kanak la mancing katon jelas seteng pak kabin ilmu sebina sulam bidaya sudah selesai nak kanan cetak muntuk tarik bana laki ya tanya ki keto kewajiban ring tua keng kuncan ho kuma makro manabi makabin anak bini ki gending tak tahu apa jang tak tahu kesuci najis alatin laki tak tahu maka bin anak rem makro tetapi ame ulan rem gendeng geluk cetak to kebeton ponduk sekali maka ding sepona ulan makro maka bin ulan kita baiki napa monduk geluk pasir si mata bereng tuana lebih-lebih menabi anak bini ni anak bini ni kes mata berisi menyari laki lah kering tuana si laki ring tuana apan wali naro tapi petaber engkau andi anak bini harianya mana umur sekian mi bedesenda pula nikah ring matura kan salah kapra ring matura lain si laki suruh nyari bini benih ring laki nyari bini ring bini nyari laki si bener siapa sih menyari ya ring tuana anan penyaman bede pontuki ngepaan abala engkau andi andi anak Vivo andi anak Vivo BlackBerry tipe na dua sepuluh kebala apa nggak kini kah anak bini nggak kini kah kamu tabar Siti Aisyah putrena Abu Bakar radhiyallahu an sing ngajuaki ke kanjeng Nabi beliau abanah Abu Bakar radhiyallahu an kanjeng Nabi abtina andi anak Aisyah abtina andi anak anyama Aisyah pola ajunan kesokan kanjeng Nabi nah ini kan Sayyidina Abu Bakar semata ke kanjeng Nabi pola kesokan Aisyah kata ratin paraben putra Abu Bakar buah ke kanjeng Nabi cocok ikabin di kanjeng Nabi ring matura lain para rabu ring matura lain mon ring bini ngantos ketan beto polos talake selaanan celeng gendeng bah jenta ada ring mata bersekali kering mangkan pemontuk kan area bagus kepir mangki montuk saya tak tahu kun laku nating keluar ya jadi ngah kodu ngakeluan nating la montuk roh ting la keluar bah sok locot kodu ngah bah lebaran bah lale iman iratin nah kewajiban ring sepose nomor 3 wa an yuzawwijahu idza balagha macutu anak malakih anak mabini anak kento kewajiban nomor 3 dari ring tuan para rabu saja mudah-mudahan Nanda Muhammad Khalili sareng Sri Wulandari manter tete cucu baris
juga baras sampurna ning itunya lebih-lebih kulaku nang ajunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Orang acudu kento Prabu saja cek benyan hikmah sambian abini sesuai kelebihan kepentingan orang bini alakeh sesuai dengan tausa kadang ring bini kan benda karang ya cuma tekar tanda muncullah tenggen tengah hari mata anda para rabu ya muncul paling teleng siapa sih anda muncul lah kufu ya bos lah nyaman olatin deng bini ahli ibadah supaya dia fokus ahli ibadah ke pangeran apa jeng lengkap apa nampak dah saya nikah nanti kewajiban deng tua apa nih kewajiban deng sepo sehingga kalau mon anak apa nikah acudu cek benyan hikmah nah pertama orang acudu nikah kempang rizki kanjeng Nabi ada bu utlubur rizqa bit tazawwuj utlubur rizqa bit tazawwuj mbaan nyari ke rizki sebab kalaban jalan abini mana bini kekembang rizki pintar cek mikirin kelakuan kada deki keluar alia keluar sekolah tak jelas terus tak mampuan sehingga mandem mah ke Jakarta win ke Kalimantan win ke Malaysia win apa abini ali tak posang kelero abini kelu rizki na bahwada benibah ke Kalimantan kada mau ke Kalimantan kado Kalimantan kelon sabinya salah roa kelero tang datang ke Kalimantan orang setenggen tengah tang datang na koring telengan ben korosok teker ada tak milu lah omor telobolo cek saking sabrang nomor telobolo renining lah nganyer nolang buang ngaketon sabrang ika akan nulang berapa bang ya solat pahuper siapa sih nggak akan ajarin cebreng nulak nah abin ni kelu Allah Subhanahu wa taala kempang paring rezeki wong kanjeng Nabi cadabu utlubur rizqa bit tazawwuj benyari rezeki kalaban abini pangeran cukan cincin Al-Quran iyakunu fuqara'a yughnihimullah ban menfakir ipasokhi bi pangeran mantari pasokia kembang rizki nah amin Allahumma amin keto kabin hikmah narikan kan surah kabin milan para nabi kak din to para rabus saja mana nabi araji ada nabi si rajin situng tak ada kanjeng nabi rajin 11 saya tinggal cerita rajin kanjeng nabi sanga Nabi Sulaiman rajin 100 100 makringku nabi ni ikimun gula pun sampean jangan saya tekar 100 mata kera bini 100 para rabu abini dia 2 boy ramilah lala cabinin 2 me temuh inger pak inger tina sitong wain karena mana bini 2 pak tuh kula takut si temu gula takut temu nah, Nabi Sulaiman rajin 100 tak lain Nabi Sulaiman merebon malam berakun kelakon 100 kan tadi tekun telur banyak Nabi Sulaiman ajomu malam pertama ada malam kedua ada 100 sudah bahkan nomor sektong boleh tak kerban boleh sudah ada 100 tak lain Nabi Sulaiman alaihi salam kalau pun sambian tak oleh situng tidak mampu mata karabini 100 je 2 rame nomor 2 para rabus saja orang abi ini lebih ini kan terbatas menggula bersambian sawat kuat nah dalam aturan bini namong 4 paling banyak tapi dan pangeran in khiftum alla ta'lidu fawahidatan mun terpaksa kira-kira tidak siap dan tidak mampu situng we setong saos mantar barokah amin Allahumma amin pon keto hikmah nah orang abi ni keto Prabu saja Allah Subhanahu wa taala apulik hukum dari hukum haram ke halal benikun halal kencaran jadi kencaran saja tapi pelayanan ni bagus
Tapi salah lili benulan itu haram, kapan nikah pak kabin pas halal. Benikun halal kenjaran. Menaku teku roh kor laki na ben bini na. Aku teku laki na bini na ni ka. Tu sana jan pakili norok krigin. Jadi mun sila kena kuzi bini kan nyenger roh. Aro tu sana pailang bi Allah. Lebat ni ka. Saya para rabuste. Kalau kenceng bini kita lalampan akustik kenceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajunan para rabusi mujaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutin kalau mujaki. Ben lakar orang abin ni kento berabus aja kalau ben tujuan ngiring lalampan akustiknya Nabi Allah subhanahu wa ta'ala lebat tabun akustiknya Nabi akan menjanjikan pertolongan, selalu akan mendapatkan pertolongan orang-orang sengiring lalampan kenya Nabi lebat abini dan kenya Nabi salasu nafarin haqqun 'ala Allah ya'aunuh. Salatu nafarin haqqun 'ala Allah ya'aunuh. Beda telo golongan yang pasti akan mendapatkan pertolongan. Beda telo golongan orang yang pasti pangeran akan memberikan pertolongan. Satu. Dalam aturan para rabu sedaja al-mujahid fi sabilillah. Orang si perangin agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang si merangin agama pangeran. Orang si perang fi sabilillah. Orang si masukkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tikulah bersambian ca'o-ca'an aram yaki masjid mapeceng ngaji madrasah diniyah pondok pesantren azan ditegakkan orang apa yang istiqamah ini kan masukkan akal halili akabin harap pecong makabin terus selamat dari dosa. Aduh orang akabin gitu selamat nyaman para rabu selamat dari dosa manter setiap selamat dari dosa amin Allahumma amin. Selamat dari zina lebih-lebih muncan pangeran sebung Al-Quran la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila banca mak semak ke zina saya ngak zina orang ke zina ada keton jean nawa ingat tusa biasa naudzubillah para rabu zina nikah tusa orang bucok zahiran wa batinan cuban orang azina milan bahasa Quran zina nikah benih kuntu saraja fahisyah apa fahisyah ulama tafsir atabu al-fi'lah mutanahiyah fil qubhi kelakuan secek cuban sengak menzina orang makin milana anu jangan terlalu bebas hubungan dengan luar nginom orang nginom nikah sehat tapi mun biasa ki nginom karo mun pahburu ke bebe jatuh zina bengal bah zina benih tekan tak tusan dengan zina ni benih tekan tu saraja musyrik tu saraja mate orang tu saraja zina tu saraja nomor 3 paling rajin tu saraja zina nomor 3 nomor 4 bengal karing tua nomor 5 lari dari medan peperangan zina nomor 3 paling rajin tu saraja nomor 3 zina sengak mon zina cek kira-kira abin ni etembeng jatuh panik para rabu man ke ki peselamat tabi pangeran amin Allahumma sabang tembang nazina kan osap jilid osap pokol az-zaniyatu az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah orang bini azina orang laki azina pokol 100 sekali ani kamu lanceng paraban pokol 100 sekali tapo mimun zina na muhsan orang zina ni kamu muhsan mati rajam ipendem nang perempatan setengah batan ikutup sebadan orang sati matin artinya orang menjatuh zina muhsan wala tak muhsan arumayid ajalannya mana
beda ada bukun sekali ke pangeran para rabu naudzubillah mantar selamat amin Allahumma walaupun lakar beng apa ngapora ki beda apakah orang azina repata de tau beda punten beda king sara tau beda ada tu satai sapora bi pangeran kur atau pet si ongguan tu sana zina tau beda tai betairah Astaghfirullah aladzim la ilaha illallah kela bi malaikat punten mungkin kesukan atau bet orang azina sapura kiyah bi Allah king tobat lain ben sapura bu lembu ro para rabu mungkin tu sana pintare dia binian ki burun nangale pintara kan nangi jalan kan nangali guru nangale cewek seret tu serwah atau mungkin sekilas pada ulama ada bu tak apa kun salepan seret lakal ula wasani alaika mun sepertama tak salep bendeng bini seret kuna salepan dia lakal ula bonus kesambian tak para paja wasani alaika mun yulangin boleh butuh sambian mun tatemu Ria so asinyal so aro tusa lah nah tusa na orang tak salib ingat kini kepada bustaja mungkin pangerannya pura kalaban sebab ngaji ikiba ke pengajian ikiba solat berjamaah ikiba ke ala ko kelakuan fokus pula semua orang bi pangeran dia kasih maksudkan hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata taqmuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin sepura bi pangeran sebab ngelakonin kelakuan fokus tapi mun nyaman zina sapora kian di Allah tapi taubat benih ki bengaji taubat benih salat berjamaah taubat benih kun cuma sekadar nyari kenjaran tidak Sayyidina Umar putra Sayyidina Umar ibati para rabu Sayyidina Umar Andri putra asmana Sayyid Abdullah Abu Syahmah Sayyid Abdullah singkat dari azina sapora bi pangeran sapora bi pangeran ngurban akinya benar matir ya pokol bi algojon Sayyidina Umar sate matena sapora bi Allah arapa sapora engki ngurban akinya benar polan azina jatuh zina seneka jadi benih dalam artian zina ni kata dia tahu pun tan beda keng tahu pada ongguan taning tai betai ngale sekalian aki mantari bersalamat Nabi pangeran amin Allahumma amin dua wanakih yuridul afaf orang akan senantiasa mendapatkan pertolongan ketika orang nikah akabin terus selamat dari zina tadi ngak khalili nikah para bustaja apa cong makabin salian ngiring lalam makannya Nabi abare mereka selamat dari tusah maleta desa maleta alen jalan apa ngalakonin bini Nabi anang ben bini na salah nyaman oleh kenjaran yuridul afaf dua nomor telok orang semesti oleh pitolong dari Allah subhanahu wa ta'ala nomor telok man barra walidayhi orang si ala ko fokus karing tuana orang ala ko fokus karing tuana kapan tibi embun tibi mat tuana kuruna pokok ala ko fokus kagen kadi mah batasan fokus karing tua para bus saja tak oleh kasar sama sekali mak boleh orang tua bener tak kasalah tak oleh pakul batasan wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā jak ngucan ambu jak langjang kolang kering tua pakun wa qul lahumā qawlan karīmā mun acaca apa bener sekali kering tua senga cek ngal kering tua senga cek waljang kual kering tua senga cek langcang kolang kering tua na setajana mantari paborokah sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ajunan para rabu si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutan wala muljaki terakhir tua aki Nanda Sri Wulandari sareng holili panika mantaran pelancara Odin sareng Allah subhanahu wa ta'ala barokah ilmunah barokah umurah barokah rizkina ben mantar oleh keturunan banyak sesalih juga solihah amin Allahumma
anyuun anak si banyak manter mertia kengain ulan manter mertia mana anak sitong duaan gilning gilwira punya wah pekerbungan anak fokus manter mertia mon kanjing nabi tanakahu tanasalu fa inni mubahid bikum umam yaumil qiyam mbana cucu mbana kebai anak kebai keturunan fa inni mubahin bikum yaumil qiyamah engkau bangga engkau senang muntang umat paling banyak ku laku nang ajun ipon Allah Subhanahu wa taala teti cek percet mandi anak ro cek percet kadang orang tinggal dong malah norok kabi coba oleh anyun si banyak tapi anak si saleh juga solihah ajunan para rabu si buljaki Allah Subhanahu wa taala sebutan kala amal jaki aduh sekaitoh pola sekatera sumbangan pemator ni sekuni mantar manfaatah para rabu saja hadanallahu wa yakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا ولك الحمد بالقرآن والإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة اللهم لا تدع لنا في جمعنا ومجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ولدا إلا أصلحته ولا دعاء إلا استجبته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأسمائك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين بجنة النعيم اللهم إنا نتضرع إليك ونتوسل إليك وندعوك أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين المجاهدين لطفا شاملا جليا وخفيا اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمرنا في حسن عمل ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه وترزقنا الشكر والإنابة إليك وزدنا في الصالحة من الأعمال اللهم ارزقنا كمال الإخلاص في الأفعال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال وارزقنا الهداية والزهد والقناعة والتوفيق لما تحب وترضاه اللهم يسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وارزقنا السلامة في ديننا تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبودا سواك اللهم اجعل عقد عبدك حقا مباركا مرحوما وقرارا ولا تجعل عقدهما عقدا خصومة اللهم اجعل عقدهما مودة ورحمة وارزقهما نسل الصالح وارزقهما نسل الصالح وارزقهما نسل الصالح حتى يرون الأسبات والأحفاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأحلاق وتيسر بها لنا زيارة إلى بيتك بيت الحرام والمدينة المنورة والوقوف بعرفة مرة بعد مرات ذهابا وإيابا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد كما علمتنا القرآن ولك الحمد كما جمعت فرقتنا اللهم اجمع قلوب المسلمين على كتابك وسنة رسولك اللهم اجعلنا وعلماء المسلمين ممن يقيم حروف القرآن ويقيم حدوده ولا تجعلنا وإياكم ممن يقيم حروف القرآن ويضيع حدوده اللهم اجعل هذا بلدة إندونيسيا خاصة في سمن بلدة طيبة وربا غفورا وأهلها أهل الإيمان والأمن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
الساجدين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah acara demi acara telah selesai. Mulai awal hingga akhir doa tadi sekali lagi mudah-mudahan ijabah dan diridhai oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Sebagai pendusiar mohon maaf yang tiada batasnya atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.